Lamshugujutono Swrangchati Kokborok Koktwma nongdi logi tonga ngoni tatini Kokborok Koktwma rakangkha Tangshalo Khumulong Stadium TTADC Football Super League Chengchawi rekha TTADC ni CEM Punochandra Jamatia logi tongo EM CEO khobui juda additional PO CO te juda staff rok bahaino Hainu hai TTADC hapani bakhakti Chengchawi reserve kha tini December talni chiba shalmari tangshalo Football Super League Khumulong Stadium Jati kathar masamai chengshai rinengai manjakai kha TTADC ni CM Punochandra Jamatia EM Shoel Depema EM Komar Kholoi CEO Rabel Hemendra Kumar Additional CEO PO Zonal Chairman Sub Zonal Chairman teitongo juda official staff rok Shikang Nishimi Shaklaizak Tongmani December Tani Chiba Shalmari Tangshalo Khumulong Stadium Football Super League Chengshawai Rezagnahini Abahikino Tangshalo Football Player Robai Malayi TTADC ni CM EM Rokni Manjak Mumbai Chengshawai Rezakha Football Super League Joto Hangkorni Kuni Khlai Team Participate Khlaika Joto Wei Kaichi Dog Team Arni Bishingo Tangshalo Kuni Team ni Bishingo Bataimong Dolaibai West District First Unnaini Bagui Shokat Tongo 5 lakh Second Runner Up Unnaini Bagui 3 lakh Te Best Player Man of the Player Te Juda Bowling Kurung Rock Bowler Rock ni Bagui Shokat Rock Tongbayo Awahino Shaka TTADC ni CM Punochandra Jamatia Bubak Rani Wanshuk Mumbai Football by Kurungjak Player Rock no Sekangi Telangani Bagui Avakasha Naharmu Promote Khainani Financial Support Khainani Abukare Jotoi Khorok Brira Noichi Player Rock no per month 800 Khaye Onirium Rijagnai They all Shongzak Football Super League Taldini Bagai Muthangzak ni Shaka TTADC ni CM Punochandra Jamatia Burirogni Bishingobo Football Thangnai Kurung Tongkhahinke Borok no Bahaino Chelarok bai Boksha Sukangai Telangai Abahikino Football Bataimurok Khainani Kok Boshaka TTADC ni CM Punochandra Jamatia Haike system di Belai hambai media friends media roni bisi tei jeng tini joto hastini lukurokno kaisa sini TTADC Super League second phase jeng tabok tini inauguration grand opening ceremony tabok tei sarsani bisingo ngwani thangoi tongo sini Maharaja phaini tongmani phia Maharaja bibhinno karne tini sok phaimaliya boni wan sok mungbaino jeng TTADC Super League थानाय बोसोराव जों कतर प्रग्राम खायखा जतन साइमानो थानाय फ्रंके 10 टा टीम रंगै जों TTADC सुपार लीग खायखा ताकलाय हिके जत डिस्ट्रिक्ट नि दुईटा खलायै 16 टीम अरनिबो तिनि पार्टिसिपेंट खायखा Tiprasha Hamkrai Mantri no Shezamuni Himbotok Rally Klaika Tangshalo Uttor Mahanaripur Jomani Hatio YTF Shiklaro Ti Pramothani Bana Yagoti Shezamuni Himbotok Rally Klaika YTF Uttor Mahanaripur Jomani Hatio Tin December Tani Chiba Shalmari Tangshlo YTF ni Shiklarok Shezamuni Himbotok Rally Klaimungni Bishingti Tiprasha Hamkrai Mantri Bikas Depormana Shezawi Koknarakha Borok Shaka Tiprasha Rogni Mungui World Bank ni Central Hapani Thani Kabang Rang Tubukha Sekango Sajak Tongo Hapung Hatai Timat Desha Hamkrai Klayana Sabka Sat Sabka Bikas Sabka Proyas Klayana Nei Fiaba Tabuk Shabuni Hamkrai Angitong Abo Lukurogni Buskango Dadak Shidak Nugzagi Tonka Obahino Cook Kingmo YTF ni Shiklarogni Borok Shaka Sabka Sat Sabka Bikas Sabka Proyas Ni Shao Fiaba Tabuk Hamkrai Bini Shimise Angitong Show Hapango Tongnai Bodolni Shimise Hamkrai Angitong Show Tabuk Bakabama Mugia Kamini Kurung Thairago Tei Kuri Tei Kaham Manangya Lama Kaham Kuri Lama Kaham Tei Mahimya Kabangma Ongonari Center of Hamya Glaija Senam Zagya
Abahino Shezawi Kukenka YTFni Shiklarok Abokari Laithanai Chashalo Bobagrakor Akulini Robindra Shotobarski Bobon Baskao Kasha Koktwma BJP Rogni Kuthumung Te Bodol Hama Panda Tongmani A Bodol Hama Pandawo Tiprasha Hamkore Montri Bikas Deporma Tipramotha Bodonotigi Tokbukur Kukti Heke Kuganehni Shamani Koknobo Shezalai Borok Borok Shaka Kerengbar Shakam Nogni Slice Borokni Nok Kotor Tangza Abahino Shezamuni Kok Shaka Tiprasha Hamkore Montri Bikas Depormani Tangi Tongma Nok Katalni Buskango Borok Shaka Bormura Lembusra Baijalbari Delhi Rogobo Fred Rock Baiza Sekango Thanai Bidan Shobani Saka Nomination Blai Jomarimani Jorabo Bini Busuk Thai Tong Bini Busuk Rang Pushatong Aborogno Jotowui Der 2 lakh Hai Rang Phunukmani Fiaba Bishiknei Bishiktham Montri Haikaba Minister Ingmani Yagulo Bormurabo Nok Tangjak Lembusrabo Nok Tangjak Baijalbario Petrol Pump Kuni Bini Tabok Diliobo Flat Baijak Orang Borni Phaika Orang Shaboni Abroti Cherineneni Angthengni Shaka YTFni Shiklaro Sejamungni Himbotogreli Klaimungni Bishingtei Muddatamo Norogni je Chirigmani Khorangdo Khanagaseng Oro Phaimani Muddatamo Moto Kaisani Property Haya deba Mereka hambai Sing tabuk tik Uttor Maharanpur ADC Blaze Je jagao Tini Tiprasha Hamkore Montri Bin O Amchai ni Bujo jaga nok tang tamangni khananara Yang lihat kabar tadi Juga tini oro Phaimani karang kobono Tiprasha ni munggai Kuti rang World Bank ni tuka Kendra Sarkar ni tuka Kuti rang Tubui Mai kok basai samani sara Tripura ganangai hapung hatai tuima tuisa जों जतन डेभलप खायनाय सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जे हिनै साइतंमानि दिनै मन्त्री विकास देबबर्मा दिनै जों तिनावर नुखाजे शुद्ध मात्र साबनि विकास संगै दं सादे विकास बपतिनि मन्त्री ब बीजेपी नि खाना बीजेपी नि सबका साथ सबका विकास शुद्ध मात्र Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Development Nangai Tongo Serai Mungya Kamini Andara Tabu Tuima Nangya Lama Hamya Iskola Master Krei Ongon Center Hamya Obohairok Tung Kel Krei Piabatini Bason di Tongo Sopka Sat Sopka Bikas Tiprasha ni develop ngai ADC am saya cini develop khai tongo Abahika Botini Dekini Kok Sai Tongo Ebong Hangai 13 tarik Desember 2025 Agartala Boro Kaisa program khaika Program khaiman dina जों नुखा serai ekjon সংবিধান ni boy pori oi kaisa shopot nahanai borok tini BJP I50 CPM abahai kuno sayawoi se borok kaisa minister ni jeta sana nangma se borok sana nangma kintu emon maiba bokok saka cikon party Tripura motha hai party rongo जों kaisa kai जों tok bukur khokti khoksinai ni je on camera je samani abo bele apotikor जों अब त्रिबो निंदा जानांगौ जों राज्य सरकार न जों केंद्र सरकार जों सानान मसंगो दिनै Tiprasha मुंगो जे रां कोटी फायमानि और आबोनो तदन्तंथन विकास न मंत्री नि भइस खाने नंथन तामन गांकाय दिनै Tiprasha बागे जे रां फायतमनि मन्त्री शान्तना चाकमानि मानजाक मुंबाई तांगशला उत्तर त्रिपुरा हांकर इंडस्ट्री तांग बेतेगनि बखाक्तै बागबासा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो खबजेनाय ITI कलेजनि गानानि खलाबो काशनेटक पान्दा खलायमुनि बिसिंतै इंडस्ट्री तांग बेतेगनि कताल बबन स्नाममुंनि हलंथाय कायरेखा मन्त्री शान्तना चाकमा उत्तर त्रिपुरा हांकर तांगशल शारिकनि दामथाम तामानि जराबो बागबासा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो खबजेनाय कामेश्वर मिशन टिला आमचियो ITI कलेज गानानि खलाबो उत्तर त्रिपुरा हांकर इंडस्ट्री तांग बेतेगनि हलंथाय कायमुंनि पान्दा खलायजाखा आरो मानजागैखा मन्त्री शान्तना चाकमा तंग बागबासा कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA जादवलाल नाथ उत्तर त्रिपुरा हांकर परिषदनि सभापति अपर्णा नाथ उत्तर हांकरनि हांकरफा देबजानी चौधुरी खबै इंडस्ट्री तांगबेदिनि तांगफां तैतंगो जुदा जुदा तांगबेदिनि तांगफां रक तांगशल शारनि दामथाम तामानि जराबो मन्त्री शान्तना चाकमानि मानजाक मुंबाय हलंथाय कायरिमुंनि पान्दा खलायजाखा आबकारिबो सावैमानखा 1,57 लाख रां सबायै उत्तर त्रिपुरा हांकर इंडस्ट्री तांगबेदिनि कताल भवन स्नामजागनाय हनै अशालो पान्दावा कगनारखा मन्त्री शान्तना चाकमा खबै कबुनि जुदा जुदा आदंरक बाहायनो আপনাদের কাজকে আরো বাড়াতে চান আরো কিছু একটা ভালো আপনারা দেশীয় প্রোডাক্ট উৎপন্ন করতে চান সেই ক্ষেত্রে
আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। তো পাশাপাশি আমি বলতে চাই যে আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার যে স্কিমগুলো জনগণের জন্য পাবলিকের জন্য যেগুলো দিচ্ছে, সেটাকে শুধুমাত্র আমি মনে করি না যে সরকার শুধুমাত্র সেটা প্রচার করলে পরে, সেটা অ্যাওয়ারনেস করলে পরে সেটা লোকেরা জানতে পারবে। সেটা শুধু একা সরকার করলে হবে না, আমাদের যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, পাশাপাশি যারা বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজ করেন, হতে পারে কোনো ক্লাব, কোনো ধরনের এনজিও এবং সমাজ সেবামূলক কাজে যারা যুক্ত রয়েছেন, যারা এইসব সম্বন্ধে জানেন, তো সেগুলো Bisicuku umurni umur sutsugia berino rom fremani pati mugo rom jakha bisi nijisa umurni Rasil Mia bono dorba nogo tisha jaknai hani shaka Modupur thanani second officer Chittoranjan Ria Bisicuku umurni umur sutsugia beri besano rom fremani pati mugo bisi nijisa umurni Rasil Mia mugo shiklano rom kha police pati mungni Koktwma kasifekya Modupur thanani bisho khobjanai Komlasagor Miapara amchayo Koktwma Saimanka Miapara amche tongnai Rizik Miani Busajala Rasil Mia bini nokganao tongnai Bisicuku umurni umur sutsugia beri besano hamjak mungo kubul ribut bono romfreka hnoi ajrai busani khuktui mungsapano sawai mania hinfano bumabfa bono nugma baino sawai mani thaga busajagno ulo sungmani yagulo bo bebakno bini khukbai thang sawi rekha bebakok bini bumabfano ulo a umur sutsugia berini bumabfa koktisalo sarini damburi tamma jorabo Modupur thanao Rasil Miani mugui mamla khlaika Modupur thanani second officer Chittoranjan Riangni teifangbai logio police jogno tiyei Rasil Miano bini nokni simi romaitu bukha thanabo Shaimanka Rasil Mia kaijak hnai kaijakmai yagulobo bini amchaini Bisicuku umurni umur sutsugia beri besano hamjakmawo kubul dikha te romfreka Modupur thanani second officer Chittoranjan Riang bosaka Rasil Miani mungui romfremani mamla tiyei pokso kerongni bisingtei bini mungui mamla yajagai naharjaka te bono romjaka hnai 3 December tani chiba salmari tangsalo bukhaste dorbanogo Rasil Miano tisha jagnai hnai shaka Modupur thanani second officer Chittoranjan Riang রাসেল মিয়া বাড়ি মাথা তুলো একটু মাথা তুলো বাবার নাম কি তোমার এই রেস্টুরেন্ট শিখে লেগে ভাবি কোন ভাবি মানে আপন ভাবি না শুনলাম তুমি নাকি রেপ করছে এমন কিছু রেস্টুরেন্ট শিখে লেগে মেয়েটা বয়স কত ছিল মেয়েটা বয়স কত তুমি মেয়েটা কিচ্ছু করছিলা আর নাহলে আর কারণ কি তা কেস করছে দেও তুমি এমনি কি করো আমি কাজ করি এমনি কি নাম বুঝলা রাসেল মিয়া বাবার নাম রিজিক মিয়া মাথা তোলো মাথাটা প্রথমত আজকে বিকালে আমরা একটা অভিযোগ পেয়েছি মিয়াপাড়া থেকে যে তার নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে অ্যাকর্ডিংলি আমরা তদন্ত শুরু করি তারপরে আমরা আসামিকে রাসেল মিয়া বয়স 21 বাবার নাম শ্রী রিদ্দিক মিয়া মিয়াপাড়া তাকে আমরা অ্যারেস্ট করে থানাতে নিয়ে আসি তারপরে আমরা এখানে তাকে আগামীকালকে কোর্টে প্রেরণ করব আর যত মেডিকেল প্রয়োজন আছে আমরা মেডিকেল টেস্ট করব স্যার নাবালিকা মেয়ের বয়স কত হতে পারে নাবালিকা মেয়ের বয়স 9 বছর বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি মিয়াপাড়া স্যার অভিযোগ কে করেছিল অভিযোগ নাবালিকা মেয়ের মা করেছিল নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার কি দর্শন মামলা হয়েছে না দর্শনের মামলা পক্সো Themrang Robai Choprop Jagnai Shankar Debormano GB Shakamnago Thangai Naika YTF ni President Suraj Deborma BJP bai Tipramo thani Jolima Hopring tabo kami amsa yok khamsa ja tei khoroksa Tiprasane thei yorna nangjauka boler tok ni bukur khuma hage khukjagai bokrok khnai khukjak thei yorjak obahne mangpli kasawai faikya kokshilcha muni yeshi sujaka Tiprasa hamkai mantri Vikas Debormani bukha
কক্সিলজা মুঙ্গ সাউই মানখা অ ডিসেম্বর তালनि थांनाय चिथाम सालमारि चा सालो আগরতলাनि रबीन्द्र भवन बसकांगो बीजेपी जनजाति मोर्चानि बखाक्ति बदल हामानि पान्दावो हास्तिनि तिप्रासा हामख्राय मन्त्री विकास देब्रमा कगनार थानिवो जलि मुंगो सामने तंगो बॉलर तक बुकुर खुमा हाके खुगै खिबिनाय बीजेपीनि साकाबो जे याक नायरंनो अ कक सामानि यागलोनो दामगुरि टीचारनि बिसिंगनो तिप्रा मथानि सापोर्टार शंकर देब्रमानि साकावो चप्रजाखा बुथारानि बागै पातिमं चाखमागात आमचायो चाखमागात हातिवो थांनाय हरो बीजेपीनि सापोर्टार बीजेपीनि माइनरिटी मोर्चानि प्रेसिडेंट रशीद मिया तिप्रा मथानि सापोर्टार शंकर देब्रमानो हातिवो कासुबै बस्तबाय खाजुबै बुखा तखा देगारबाय शाक साजारखा बखरक खनाय खुगै खिबका कक ओंखा तक बुकुर खुक्ति खुजाखा बिनि बखरक आबनि यागुलो चाखमागात हाति उरपाटे वै थांगा यागुलो तिप्रा मथानि सापोर्टार शंकर देब्रमानो जिबि साखामनगो तुबुजाखा ताबो जिबि साखामनगरो शाक नायजा जिबि साखामनगो थांगै नायना सयक्या YTF नि प्रेसिडेंट सूरज देब्रमा लगितंगो तिप्रा मथानि वारियार्स तै YTF नि सिकला आदंग सेजा मुंगो YTF नि प्रेसिडेंट सूरज देब्रमा साका तांसालो आगरतला जिबि साखामनगो तिप्रा मथानि सापोर्टार शंकर देब्रमानो नायमानि यागुलो बरसाका तिप्रा मथानि साकावो अबाहायके चप्रो जामं आबो तिप्रासा हामख्राय मन्त्री विकास देब्रमानि याक तंगो बिनि चुक्लिबायनो अबाहायके खायजाबो हने कक्सिल जामं तिसाका बते बसाका खरकसा समाय तांजा तिप्रासा हामख्राय मन्त्री बसाबनो बुकुर खुना सावितं आबोनो स्राय स्राय ओंखा तिप्रासा ततै तिप्रासानि बुकुर खुनानि कक साका अबाहायनि कक्सिल जामं तिसाका YTF नि प्रेसिडेंट सूरज देब्रमा तिबु कतर कक्सिल जामं तिसाका आगरतलानि कुमारी मदति रूपश्री गेस्ट हाउस गुन्डा थेमरांगनो तनिजागो ते आरो तमु सित्रा तंलायो अबनि मांगपिली अबनि भिडियो दातिनो अंखनाय अबाहायनो हुसियारि रेखा YTF नि प्रेसिडेंट सूरज देब्रमा मन्त्री विकास देब्रमानि ताकिमा बायनो तिप्रा मथानि साकावो चप्रवो रशीद मिया कक्सिल जागा YTF नि प्रेसिडेंट सूरज देब्रमा जे चांगनाय बमुथागिया हनके तेबो चोबा तोरनाय रागदामा खलाकिया सूरज देब्रमा नायनिदि चिनि मांगपिलिवो दामो तंबिनि आगि छोटा मोटा कन्ट्राक्टर खायोबो दाम खायोबो तिप्रा मथानि बिसिमो गोबांमा लिडार्स बहाय बिनि उनकुलग खापुरनाय तंफानो आम हाय लिडार सुबुतुबै दं हेसे जों आमानो जों यागला रांनो जे हामनाय आबो नों दफानो फालमानि खलायो हेसे एन बसकांगो गोबांमा बीजेपी नि बसाव तिप्रा मथानि एमएलए थायने बसिदा सियां सेमिया बसकांगो DTADC चंबरिन से सिकां बीजेपी नि गोबांमा MDC तिप्रा मथाव जुगदाननो बागै रेडी तंगै दङ हेसे आबो नरक जरानि बिसिं सायमानाय बयनि खुगल सिदा सिया कारण बरंखा अब बीजेपी पार्टी चिकनसा हाचिंसा कलसा हाइचुन दाम करि लिडार र जेरा अ देयर फुड लिडार सं XMP देयर फुड सं बर कोनो दाम करे अ जारा जारा मिस्टर TSU सं बर कोनो दाम करे बरंखा बेकेरिंग सानाय दल मिया विकास आफुर जे सावो बेकेरिंग बुकुर खुगै रुनाय आबहान सबसा आव बर सिउ आबो बरगु मगमान हायगे नमानि बंनि बरखा बाहान आ बर बुकुर खुगै तिप्रासनि बुकुर खुगै बर बाहान माचारो बंनि बरखा लास्ट बेकेरिंग सानाय र बरखा बेकेरिंग सानाय से बर नेटा गोबांमा मिस्टर TSU सं बरन कुनर करेर आजो गला गला सिमि बरनि सामुंखा कायसेनो हायसि इंग्लिश को कहे दङ बार्किंग डग्स नेवर बाइट्स आबो आसुन आबो नर बुझिले আইসি জিবিপি হসপিটালে আমরা অ্যাকচুয়ালি আপনারা সবাই জানেন গত 13 তারিখ একটা জনসমাবেশ হয়েছিল আগরতলাতে বিজেপি জনজাতি মোর্চা থেকে আর এই জনসমাবেশে আমরা দেখেছি মন্ত্রী ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেবরা মহোদয় জানিয়ে বলেছেন যে কোনো ট্রাইবাল ফির তিপ্রামতারে এখন বয়লার মুরুং মতন তারা চিরে ফেলবে আজকে দেখছি যে সময় তারা বক্তৃতা দিয়েছেন 13 তারিখ 14 তারিখ আমরা শুনেছি যে এখন আসে একজন আমরা কর্মীদের একদম চাকু দিয়া চামড়া ফেলে তারা একদম তাদের লাশ তো আমি একটা কথা করতে চাই যে একজন মন্ত্রী একটা ভারতের সংবিধানের একটা মানে শপথ গ্রহণ নিয়েছে তাদের এই যে মুখের এই স্বভাবটা আমরা দেখেছি কেমন মন্ত্রীরা একজন 10 পাস মন্ত্রী আমরা দেখেছি এই সোসাইটিতে কারণ একজন আনএডুকেটেড মন্ত্রী মানে আনএডুকেটেড মতন তারা কথা করতে পারে আমরা দেখেছি নর্থ ইস্টে অনেক ধরনের মন্ত্রীগুলো আছে সবাই এডুকেটেড আর তার মন্ত্রী তার মতন মন্ত্রী আমরা দেখেছি যেহেতু আনএডুকেটেড আর তারা আনএডুকেটেড মতন কথা কয়েছে তখন তারা হামরা করেছে আর তানে আরেকটা কথা কয়েছে যে প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিশোধ
এটার কারোর উপর আমরা দেখে নিছি কার সঙ্গে তারা প্রতিবাদ করছে, কার সঙ্গে তারা প্রতিরোধ করছে, আর কার লগে তারা প্রতিরোধ নিছে, এটাও আমি দেখিয়েছি। তো আগামী দিন আমরা প্রস্তুত আছি তাদের খুব জবাব দিতে। আর তারা যে 28 মধ্যে 28 তারা যে আমরাও কইতে চাই আর দেখে যারা কিসমে কিতনা হেদম এটাই কথা কয়ে ছাড়া আমি তারারে এটা মানে মেসেজ দিতে চাই। যারা মারা হয়েছে তার নাম কি এবং তিনি কোন দল করে? তাদের নাম শঙ্কর দেববর্মা। আর তারা কোনো দল করেনি, তারা বাজার থেকে ফিরেছে। আর বাজার থেকে ফিরেছে পর তারারে এমনি তীব্রামা তানে শুধু একদম মাত্র ছোটো বুটা, তানে কোনো ছাপোটার না, তানে বুটা তারারে এই তুমি কি তীব্রামতা করে এমন করে সারা তারারে পুরা একদম বস্তা দিয়ে মারে সারা পুরা ঈদ লাউ দা লাথি দিয়া সারা চাকু দিয়া মারছে পুরা একদম মাথার দিকে। তারা আপনি বোধ দেখছেন, আপনি বোধ কাভারেজ করেছেন। এদের নিয়ে সারা আমরা আজ প্রতিবাদ আমরা জানাই যে এমন যে মন্ত্রী আমরা চাই না। আর এরা ভবিষ্যতে আমরা ডিসাইড করতো না, এরা পাবলিক ডিসাইড করো এমন মন্ত্রীর আমরা কি এমন সিট দিব না কি দিতাম না। আর পাবলিক একটা আশা আছে যে আমরা লোক কল্যাণ মন্ত্রী হয়ে আমরা মানে জনজাতি একটু মানে ডেভেলপ হোক, লেকিন কোনো ডেভেলপ হয়েছে না। শুধু নিজে মাত্র একটা বড় মোড়াটে বাড়ি ঘর বানাইছে, কৃষ্ণপুরে বড় বড় বাড়ি ঘর বানাইছে, দিল্লিতে ফ্ল্যাট কিনেছে, পেট্রোল পাম্প খুলছে, আর লেম্বুসরাটে বাড়িঘরকে এই 5 বছরে তাদের কি অ্যাসেট ছিল? কিচ্ছু নাই। যে সময় মন্ত্রী হওয়ার আগে তাদের কি অ্যাসেট ছিল? কিচ্ছু নাই। কিন্তু আমরা দেখে নিয়েছি এই যে অ্যাসেটগুলো করতে করতে তারা ত্রিপ্রাসারের ওরা এই রাজ্যের ওরা তারা বেচে ছাড়া তারা এটাই আমি বলতে চাই ভবিষ্যতে আমরা এমন যে মন্ত্রীর কীভাবে শিক্ষা দিব আমরা মাইন্ড মেকআপ করে নিয়েছি। আমরা শুধু এখন সময়ের অপেক্ষা। এমন মন্ত্রী যারা 28 ভিতরে 28 যারা চাই 2028-এর এমন যে মন্ত্রী জিরো হয়ে যাবে, এটা আমার কথা না, এটা পাবলিকের কথা। তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা টামলা করে মন্ত্রী? আমরা নিশ্চয় করুন, কারণ তাই তো যে 13 তারিখে যে কইছে যে ত্রিপ্রাসারের বয়লার মতো চিরে ফেলবো। আর তারা নির্দেশে যে কালকে যে এই যে লোক তারা হেরে রসিদ নিয়ারে টাকা দিছি, মদ খাওয়াইয়া টাকা দিয়া এমন কাজ করাইতেছে। শুধু শুধু চাকমাঘাটে এরিয়া না, জম্পুই জেলাতে হোক, খুমুলুংকে হোক, যে সময় গুন্ডুগুল করতে চলে লাখ লক্ষ টাকা দিয়ে সেরা পরে গুন্ডুগুল কইরা যারা তারার যে কর্মী কুমারী মডুতিয়ে আয়া বসবাস করে। আর তারাইলে বসবাস করে সারা রাত্রেবেলা মদ খাইয়া একটা মেয়ের লোকে পার্টি তারা করে। একবার ধরা হয়েছে তারা এই যে অফিসার লোকে ওই যে এখানে ইনচার্জ লোকে কুমারী মডি যে ইনচার্জ লোকে তারা ধরাও পড়ছে। এটা আমরা কই না, এটা আমরা রিপোর্ট আছে, কিন্তু আমরা কইতে চাই না এইসব। কিন্তু আজকে বাধ্য হয়েছে আমরা কইতে চাই যে এমন যে মন্ত্রী একজন অশিক্ষিত, কারণ একজন ক্লাস 10 পাস মন্ত্রী তাদের মাত্র মিদি কিচ্ছু নাই। এর লাগে একজন ভারতের সাংবিধানিক শপথ নিয়ে সারা মন্ত্রী বৃষকিত দেবরমানি মানজাক मंबाय कोटना बारनि सिमी 7 किलोमीटर हाय थांबाय खलायजाकनाय 6 दिराम पाराजरा थांबाय खलायमुनि लामा सनामुनि हलंथाय कायरिखा प्रतिमंत्री बृषकित देबरमा सिमनावा 7 किमी थांबाय खलायमुनि लामानि हलंथाय फिल्मुनि पान्दा खलायजाखा तांसलो मोहनपुर बुखासनि बिसिङाव खबजनाय 1 नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङ खबजाक कोटनाबारि आमसिङाव प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनानि बिसिङथि बिसिनिचिबा पुंमारक सबै कोटनाबारि सिमी 6 दिराम थाकर पाराजरा 7 किमी हाय थांबाय खलायमुनि लामानि हलंथाय फिल्मुनि पान्दा खलायजाखा तांसलो फेब्रुवारि नायगै मानजागैखा प्रतिमन्त्री बृषकित देबरमा तंग तांगबेनि तांफां खबै कामियामचिनि लुकुर प्रतिमन्त्री बृषकित देबरमा कक नारक थानिय बर्षाका और लामानि सामुं पाइथा हिंके अरतंनाय लुकुरनि बागै बेलाखिनो काहामंनाय सकांगो तैताबु और लामा स्नामजाकिनि जारै आरो 15 हाय मिनिट जराहात नाङै थागो फियाबा और लामानि सामुं पाइथा काहिंके 3-4 मिनिट हाय जरा नागानो हानि बागै तांगबेदे ग्रकनि फाइसिंतै कामियामचिनि तंकसं लुकुरगनो कयजाखा थांबाय खलायमुंनि और लामानो स्नामै रिनानि बाग थाइरिवै चुबानानि তিনিও জায়গাও কোটনানি সিমি সদিরাম ঠাকুর পাড়া জরা যে লামা আবো চাকমাতে ইংই ফাইনাই আবো চিনি বরং গোনাं সাবজনাল চেয়ারম্যান সংতঙ্গ তে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সংতঙ্গ অবনো চেঙ্গি মানি সাল ও সালো চিনি কান্তা কুবরা তে সদিরামনি লুকুরক তে চাকমা বাজার তে চাকমা কামিনি যত লুকুরক আনি খাকসাংমাতে হামবাইয়া ফারো বরক দंमानि बागै जों दिनै अलामानो चेंगि मानखा अब नायदि चाकमानि सिमी जों पुरनाव थाना ओंखाय आयां गुरिबै एस्राय दै माथांगो
अब कम से कम 15 मिनट नि लामा अब तिनी 2-3 मिनट पनि बरक कोटनाव तिनी आवर लेडी स्कुल इंग्लिश मीडियम स्कुल थांगि माननाय ते जत स्कुल कलेज ते बाजाराव थांतानि अ लामा बेलायखिनो इम्पोर्टेन्ट अबन बागै अब जों खलाय ना सुरु खायका अ पाइमानि पर अ आमचेनि लुकुरक एकदम लामा गाहाम माननाय नि आं आसा tin bagai kokborok koktwma musukno ulni koktwma saimana bagai chuyakari naitungni Swrangchati hambai. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Iriginai naithok iriginai hamjangai rongni bagai naithok tei quality kaham iriginai tabuk hatiwo belai rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja iriginai chamuthai irisa kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini iriginai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ Khulumka hasani lukurangno norogni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karenyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospitalo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospitalo x-ray khi suti cough test khajarni bagai namashak shepshap tongo te test khlai rijago o hospital hati bar thagino eba every week no kisasuk chongjak shalo buirongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery
urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor bo phai sakdok naifeyo tei abo simia o St Joseph Hospital o talburung na Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno karibo o hospital o latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi sakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni sakdok sebmana ni musung khake eba teba sina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital lokin sulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saiman nani bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai